Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Sumirna SSMPD, dosen tetap pada Akademi Bahasa Asing UMI. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unit kerja Programmer Perguruan Tinggi pada aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu English for Tour and Travel dengan kode 010612 SS1613 yang memiliki bobot SKS terdiri atas 1 SKS teori dan 1 SKS praktik, dan diberikan kepada mahasiswa semester 6. Deskripsi mata kuliah sebagai berikut. Mata kuliah English for Tours and Travel merupakan mata kuliah English for Specific Purpose yang dirancang untuk membekali mahasiswa kemampuan berbahasa Inggris yang dibutuhkan dalam industri pariwisata dan perjalanan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari penggunaan bahasa Inggris dalam berbagai situasi profesional seperti melayani wisatawan, melayani reservasi, menyusun itinerary perjalanan, mempromosikan destinasi wisata, menangani keluhan pelanggan, serta melakukan simulasi berbagai tour guide maupun staf biro perjalanan. Pembelajaran dilaksanakan secara teoritis dan praktis sehingga mahasiswa mampu mengaplikasikan kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini mendukung capaian lulusan yang mampu mengkomunikasikan secara profesional dan bahasa Inggris sesuai di bidang keahlian, memiliki kemampuan berpikir kritis, bekerja sama, serta mampu menyelesaikan permasalahan komunikasi pada koneksi industri pariwisata. Capaian pembelajaran mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini English for Tour and Travel, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Inggris pada konteks pelayanan wisata sesuai standar komunikasi profesional. Kedua, menjelaskan informasi mengenai destinasi wisata, budaya, dan layanan perjalanan menggunakan bahasa Inggris yang komunikatif. Yang ketiga, menyusun itinerary dan paket perjalanan wisata sesuai kebutuhan pelanggan. 4, melakukan simulasi pelayanan pada biro perjalanan, reservasi hotel, tiket, serta penanganan keluhan pelanggan. Menampilkan keterampilan sebagai tour guide melalui praktik pemanduan wisata menggunakan bahasa Inggris dengan tingkat kompetensi CRFR B1 Intermediate. Referensi, beberapa referensi utama yang digunakan dalam pembelajaran ini: Oxford English for Career Tourism, Career Police Tourism, English for Tourism and Hospitality, referensi ilmiah, dan artikel terkini mengenai industri pariwisata. Sistem pembelajaran sinkronis ini, pembelajaran dilaksanakan melalui tatap muka di kelas maupun pembelajaran daring sesuai jadwal akademik. Pada sesi ini, mahasiswa mengikuti penjelasan materi, diskusi, presentasi, role play, simulasi pelayanan wisata, serta praktik tour guiding. Pembelajaran asinkronis ini, pembelajaran juga memanfaatkan Learning Management System Universitas Muslim Indonesia sebagai media untuk mengakses RPS, modul video pembelajaran, bahan bacaan, penugasan forum diskusi, serta pengumpulan tugas secara mandiri. Metode pembelajaran. Untuk mencapai capaian pembelajaran, saya menerapkan berbagai metode pembelajaran, yaitu 1. Ceramah interaktif, diskusi kelompok, role play dan simulasi, project based learning,
and problem-based learning. Presentasi, praktik tour guiding, penugasan individu dan kelompok. Dengan materi tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang mendekati situasi kerja nyata industri pariwisata. Sistem penilaian. Penilaian dilakukan berkelanjutan melalui asesmen, proses maupun hasil belajar terdiri atas partisipasi dan kearifan mahasiswa sebesar 20%, tugas individu maupun kelompok sebesar 20%, ujian tengah semester sebesar 20%, ujian akhir semester atau proyek akhir sebesar 40%. Melalui sistem penilaian tersebut, kemampuan mahasiswa dinilai secara komprehensif, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan bahasa, maupun keterampilan praktik dalam bidang tours and travel. Demikian penjelasan singkat mengenai deskripsi dan informasi umum mata kuliah English for Tour and Travel pada penguasaan studi sastra Inggris Universitas Muslim Indonesia. Selanjutnya, Bapak dan Ibu menyaksikan proses pembelajaran pada mata kuliah English for Tour and Travel dengan topik pembelajaran sesuai jadwal perkuliahan yang akan saya demonstrasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So before starting our subject today, we always start with praying. So I need Miss Leader will lead about praying. Okay, please, time is yours. Before we study, let's pray together. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, thank you very much. So today we would like to start our subject is tours and travel. The first important I have to explain to you are that what is tours and what is travel. Tours complete become tourism. In bahasa Indonesia, tours itu adalah pariwisata. Banyak di luar sana orang mengatakan para wisata. That's wrong. The right way you have to say pariwisata. Apa itu pari? What's the meaning about pari? Pari means circle. Dia berputar. Jadi kalau orang mengatakan pariwisata, it means someone or a group will take the journey from one place or move from one place to the other place and return to the original place. Jadi seseorang atau sekelompok orang yang mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dan kembali ke tempat semula dengan menggunakan waktu minimal 24 jam. So everybody, if you see tourists outside, they take a tour and they use the tourism bus or bus pariwisata. It means they have to round the town or go to the object or to enjoy the object. Mereka jalan itu mengunjung objek wisata, sehingga berbeda orang tur dengan orang perjalanan. Perjalanan tidak selamanya kembali, tapi kalau orang tur have to go back to the same place. Dia kembali ke tempat semula di mana dia start,
Di situ dia pulang. Karena dia jadwalnya sudah ada itinerary-nya, perjalanannya, where have to have lunch, where have to spend the night, di mana dia mau makan, di mana dia mau tidur, itu sudah ditulis dia punya rute perjalanan dengan bahasa Inggris dikenal dengan istilah itinerary. Everybody get the point? Do you understand? Yes, sir. Thank you very much. So, tourism means we'll explain, we explore not only about the object, but sometimes explore about the culture. Culture is one important thing in tourism, because everybody, tourists will come to Indonesia or going out to other country, they would like to visit what is the people culture, what is the local culture. For example, just now I would like to tell to you, the tourists come here, they would like to enjoy the panorama, they would like to enjoy the culture, because in tourism there are 5 kinds of tourism object. The first is called cultural, natural, adventure, culinary, and special interest. Which one is cultural? Cultural include about traditional activities, about people, what they do they do about daily activities, and the human relation from one ethnic to the other ethnic include cultural, because culture mean in bahasa Indonesia meliputi seluruh aspek kegiatan manusia baik lahir maupun batin. What about the tourism object about adventure? Adventure could be consist a few points. Adventure like diving or hiking, it could be, or but something is dangerous, or jumping, or anything high risk. It means one of include about the activities of adventure. And culinary, I think you like culinary, because culinary everybody have to eat. What kind religious food? For example, in Makassar, we have to know what is the traditional food of Makassar, what is the traditional food of Bugis, what is the traditional food of Java, Padang, and so on. So tourism industry, I would like to tell about industry. Why tourism is called industry? Because tourism need everything about start from the hotel, they start from at home, they need transportation. They are leaving the place from the house or from the certain place, they are going to find the object when they would like to see. So they need, on the way, they need restaurant, they need hotel, they need a guide, they need money changer, they need something connective what their client needs. Jadi mereka membutuhkan kebutuhan para turis itu dalam perjalanan, sehingga di pariwisata itu adalah tidak semua orang harus berhubungan langsung, tetapi tidak langsung mendapatkan nilai ekonominya. For example, your family become a seller of rice, your family a seller of fish, your family a seller of vegetable. Maybe you think that is not found the money from the tourists, but from the hotel. When the tourists leave, of course, they need the rice, they need the vegetable, they need the fish, they need the meat, everything they need. So it means will be improve
the economy of the local people. Jadi dengan pariwisata itu bisa meningkatkan nilai pendapatan orang-orang lokal. Sampai di sini everybody get the point? Do you understand? Yes, sir. So any question please from participant? From my student? The first question? Okay, please. So I'm still don't get 100% the point of definition tours and travel. So can you mention again the meaning of tours and travel, please? Tours and travel. Yes. Yeah. The differentiate between tours and travel, if tours it verb, kata kerja, dia kegiatan. Kalau tours it mean company, itu kata benda, nouns. Jadi tours it mean somebody doing activities to join or to round the world, to round what they want, and they see something that they want. Mereka ingin mendapatkan keinginan yang mereka ingin lihat, ingin sesuatu, ingin memuaskan dirinya, maka mereka mengadakan perjalanan. Itu tours namanya. Kalau ada S-nya, tours berarti itu noun, perusahaan. Itu biro perjalanan. Sedangkan traveling, kalau travel itu noun. Traveling itu berarti orang yang mengadakan perjalanan. Bedanya adalah the difference between this company, kalau dia adalah tours, maka dia PT. Dia adalah higher class. Dia internasional, nasional, internasional. And travel it becomes CV. Dia bisa regional. Jadi dia kecil. Jadi travel boleh membuat program tour, travel boleh menjual program tour, tetapi tidak boleh membuat dan melaksanakan. Karena itu bukan kelasnya. Apa yang kerja travel? What is the activity of traveling? Jadi travel itu dia bisa menjual tiket, bisa menjual paket, tetapi bukan dia yang buat. Dia tidak boleh melaksanakan. Nah, sedangkan tours boleh melaksanakan tour, boleh membuat tour, boleh menjual tiket, boleh menjual event, boleh menjual tiket-tiket dan lain-lain, semua bisa. Jadi tour itu dia di atas. Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah biro perjalanan wisata. Jadi jangan di sinilah perlunya orang sekarang ini tidak ada batas karena about teknologi. Mereka banyak menyalahi undang-undang, banyak menyalahkan undang-undang karena tidak bisa membedakan yang mana kegiatan travel, yang mana kegiatan biro perjalanan. Nah, itulah defended the different. Do you get the point? Yes. Okay, thank you very much for your good question. The next, who else? Okay, please. Please explain about tourism industry. Tourism industry. Why it's called tourism industry? Industry in bahasa Indonesia, industri adalah sesuatu perusahaan yang mengelola barang mentah menjadi barang jadi. Itu industri. Tapi kenapa pariwisata dikatakan industri pariwisata? Because the client would like to round the world, it need a services. Dia membutuhkan pelayanan. Di dalam pelayanan, apa yang butuh layanan? Yang pertama, kalau orang mau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, maka dia butuhkan transport. Boleh dia berbentuk mobil, boleh dia berbentuk kapal, boleh dia berbentuk perahu, speedboat, atau pesawat. Inilah namanya jasa. Ada alat transport. Setelah dia bergerak, maka dia butuh lagi makan di perjalanan. Maka dibutuhkanlah yang namanya restoran. Restoran, ya. Nah, setelah dia mendapatkan restoran, maka orang itu dia harus makan sesuai dengan paket itinerary-nya. Karena di dalam program makan bagi orang yang mengadakan tour itu ada dua versi. Ada namanya half boat, ada namanya full boat. Half boat itu adalah makan pagi dan makan siang. Sedangkan full boat
makan pagi, makan siang, makan malam, yang kita kenal dengan breakfast, lunch, and dinner. Tentu mereka memiliki perbedaan harga. Semakin komplit, semakin mahal biayanya. Itulah tadi kita bicara soal about tourism industry. Nah, itu kerjanya restoran. Nah, setelah makan di perjalanan, maka dia terus berjalan, bergerak sampai ke daerah tujuan wisata atau di tourist destination area, di tempat tujuan wisata. Maka di sana harus ada yang namanya prasarana dan sarana wisata yang kita kenal dengan hotel. Ada hotel, ada motel. Ini perlu anak-anakku semuanya harus tahu. Hotel itu adalah hotel yang berada di kisaran areal kota. Motel adalah hotel yang terletak di luar kota atau di kampung, pedesaan. Meskipun dia lux, bintang 3, bintang 5, bintang 4, kalau dia berada di pedesaan, maka dinamakan motel. Kalau dia hotel, maka dia berada di suasana kota. Nah, setelah tiba di daerah tujuan wisata, maka si turis ini dia butuh yang namanya money changer, karena dia tidak bisa bertransaksi langsung dengan uang yang dia bawa. Maka dia butuhkanlah money changer. Nah, dari kumpulan perusahaan tadi, mulai dari transportasi sampai restoran sampai hotel, rangkaian perusahaan ini dinamakan industri pariwisata yang dikenal in English tourism industry. Do you get the point? Ani? Hello? Do you understand that I make my explanation? Thank you very much. Who else? Any question please for the other one? Okay, please. What is the favorite tourist attraction in Indonesia? Okay. The icon of tourism in Indonesia is Bali. In South Sulawesi, the icon of tourism is Tanah Toraja. Why Bali become the favorite tourist object there? Because Bali has an interesting place, famous about culture, natural, and panorama, and they have so nice beach like Kuta, Sanur, and whenever you will see nice place, and the local people, the people who live in Bali, they are very famous about, they are very understand about tourism. So when client or visitor going to Bali, and everybody they appreciate, sangat menghargai, they are welcome. Everybody who visit Bali and Bali people, they are welcome. Semua orang Bali itu sangat faham tentang pariwisata, sehingga kalau orang tiba di Bali, maka semua orang welcome, appreciate. Yang kedua, South Sulawesi become the icon of tourism is Tanah Toraja. What is interesting Tanah Toraja? Toraja is, they have 4 kind of tourist object. The first is culture. The second is about panorama and adventure. And the other one is the cultural, about cultural activities. It's called Rambu Solo and Rambu Tuka. And what is Rambu Solo? Rambu Solo is the sadness funeral. Itu upacara kesedihan. And Rambu Tuka, it means upacara tentang kegembiraan. Yang mana kegembiraan? Kegembiraan bagi orang Toraja adalah orang mengadakan pesta panen. Ini upacara kegembiraan, namanya Rambu Tuka. Upacara pernikahan, ini juga masuk pada upacara kegembiraan. Dan yang ketiga adalah ketika memasuki rumah tongkonan yang baru. Kalau orang Toraja masuk di rumah yang baru,
maka they have to hold the special ceremonial. It's called about rambut tukar. Jadi masuk pada upacara rambut tukar ketika orang mau masuki rumah adat baru yang namanya tongkonan, namanya mararang banua. Artinya orang-orang itu berkewajiban, everybody they have a right to come to participate in that program, because they believe that when they participate they will find lucky for the next time their life. Mereka percaya bahwa ketika orang berpartisipasi di dalam pesta mararang banua itu, maka dicerah dengan mengorbankan babi itu ditikam, dan ketika darahnya mencuat kemana-mana, mereka semakin banyak darah, semakin baik mereka punya pemikiran, kepercayaan bahwa itu adalah mendapatkan kehidupan yang lebih bagus di masa depan. And Rambu Solo adalah, this is very important for the visitor, and as you are student you have to know, upacara pemakaman atau kematian. Orang Toraja salah satu suku yang paling mahal biayanya mengadakan pesta pemakaman, ya, karena dia bermiliar-miliar dia punya biaya. Karena dengan Rambu Solo ketika mengadakan pesta, maka kalau dia adalah bangsawan tinggi, higher class, at least they have to sacrifice the buffalo, around 24 buffaloes. In 24 buffalo, there's a 7 buffalo in expensive one. Di dalam 24 ekor kerbau itu ada 7 ekor kerbau yang mahal, yang namanya tedong bunga. Tedong bunga itu harganya 1,5 M per ekor. 1.5 billion per one buffaloes. You can imagine how much. So if they sacrifice 24 buffalo, this at least, and sometimes could be 50, could be 100, could be 300 buffaloes. How can you imagine how much money they have to spend? Ya kan bisa, you bayangkan mereka mengorbankan kerbau berapa ekor. Jadi, so we can say that Toraja is the higher cost for the funeral ceremonial. Any question about it, please? Do you get the point? Yes. So, we study about tourism, tours and travel, make one of the goodness is when you finish your study, you can work at travel agency. So you can now, because we study about itinerary, you study about the tour, you study about traveling, and about the rule of tourism. So I do hope after join this class, when you finish your study, and there is among of you will be work at tourism aspect or at tourism department, or if you have a capital, you can make tours or traveling or travel. You have a company. That's good way. That's good business. And nowadays, good business, travel is or tours have a good business and we can find a high benefit. For example, I myself, when I do it in one client, I can find the benefit 800,000 rupees until 2 million per person. So you can, if you handle 20%, how much money you can get money? So my experience, my knowledge, I expert to you are, I transfer to you are as your knowledge, when you will bring it for your future. Thank you very much. See you on the next class or the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran kinerja pengajaran saya pada mata kuliah English for Student Travel. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada Universitas Musik Indonesia
rekan-rekan dosen serta mahasiswa program studi sastra Inggris yang telah mendukung proses pembelajaran ini. Mohon maaf apabila terdapat dukungan yang dalam penyampaian saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran saya yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.